आदर्श विद्या मंदिरर 41तम वार्षिक उत्सव पालित। दक्षिण राउरकेला सारनगरी अंतर्गत आदर्श विद्या मंदिर रे 41तम वार्षिक उत्सव पालित हो जाइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भावे रघुनाथपल्ली विधायक श्री दुर्गाचरण तंती जोग देथिला बेले मुख्य वक्ता वरिष्ठ सांबादिक श्री प्रसन्न कुमार त्रिपाठी, सम्मानित अतिथि भावे पानपोष उपजिलापाल श्री विजय कुमार नायक, समाजसेवी अशोक कुमार पट्टनायक प्रमुख जोग देथिले। उक्त वार्षिक उत्सव रे स्कूल सभापति डॉक्टर फकीर चरण हता सभापतित्व करथिबा बेले साधारण संपादक श्री अनंत कुमार जेना मंच परिचालना करथिले। स्कूल प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती शैबालिनी मिश्र स्कूल वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। खेलकूद तथा परीक्षा रे कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री माननकु मुख्य अतिथि और सम्मानित माने पुरस्कार वितरण करथिले। कार्यक्रम शेष में स्कूल छात्र छात्री माने नृत्य परिवेषण करी दर्शक मानक मन मोहिथिले। सुंदरगढ़ जिला प्रतिनिधि राउरकेलारू श्री बसंत कुमार जेना रिपोर्ट। शासक प्रशासक विद्यालय विद्या मंदिर बोली आमे कहूचे। या मंदिर ठारू आहरी बड़ विशाल हृदय विद्यालय विद्या मंदिर, कारण कुनी कुनी पिला मानक भविष्यत ये गढ़ा जाए। तांकर भविष्यतर मूलदुआ ये पड़े। बापा माँ होकर प्रथम शिक्षक, तापर से आसती विद्यालय को। आ विद्यालय गोटे अनुष्ठान जोठी से शिक्षा ग्रहण करती एवं सेठी थिबा शिक्षक शिक्षयित्री गुरुमा गुरुजी तांकर जीवन शैली को से अनुसरण करती। तेणु आपण माने जो विद्या मंदिर शिक्षक शिक्षयित्री माने निहाती भाव समस्ते कर्मठ एवं छात्र वत्सल से माने स्वल्प दरमारे काम करती, तथापि सेमानंकर स्नेह सदा पिला मानक प्रति अतुट एवं पिला मानंको से माने किभली भाव सुनागरिक हेबे एवं ये देश सेवारे से किभली भाव निजको नियोजित करिवे सेथिपाई सेमानंको शिक्षादान करिथांती। एवं ये राष्ट्र गठन रे विद्यार्थी मानंकर कौन भूमिका से विषय मध्य सेमानंको दक्ष करिथांती एवं तांकर कर्तव्य विषय सेमानंको जणैथांती। निहाती भाव गुरु शिष्यर पवित्र बंधन यही विद्या मंदिर रे ही थाए। मु आशा करी आगामी दिन में यही भाव में विद्या मंदिर तार रिजल्ट भल करू। वार्षिक जो परीक्षा रोची एचएससी परीक्षा एवं अन्य क्लास रे मध्य जो वृत्ति पाउचंती पिला माने सेटा जारी रखंतु, आहुरी अधिक पिला वृत्ति पांतु। निहाती भाव में ये जो दक्षिण राउरकेला कहते सारनगर, यही सारनगर रे आपण मानकर जो पिला मानक शिक्षादान पाई जो प्रयास आदर्श विद्या मंदिर ये प्रयास आगु जारी रहिबो एवं अधिक रु अधिक ज्ञानी गुणी पिला माने एठु बाहरी तांको भितर थिबा गुण को प्रतिभा को किभली भाव चिन्हिबा एवं सेमानंको राष्ट्र हित रे लगेइबा सेति पई सदा तत्पर हवा एतिकी मोर अनुरोध रहिबो शिक्षक शिक्षयित्री मानक पाखरे, गुरुजी गुरुमा मानक पाखरे एवं जो मैनेजमेंट कमिटी रे अछंती प्रेसिडेंट अछंती सभापति एवं सेक्रेटरी ये समस्ते तथा ये अंचल बुद्धिजीवी समस्त चेष्टा करंतु किभली भाव ये अनुष्ठान आहरी आग को जीव। आ सरकारी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन तरफ जदि किसी साहाय्य करिवार अवसर मिले निश्चित भाव में आम करवा एवं विधायक महोदय भी अच्छी निश्चित भाव में दृष्टि देवे स्कूल प्रति। एतिक वक्तव्य रखुची। जय जगन्नाथ। आमर ये अंचल आदर्श युवक छात्र को गढ़ी तोलुवा आदर्श विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव रे आमे समस्त आज उपस्थित अच्छे। गत वर्ष मध्य सुजोग मिलता, ए वर्ष मध्य सुजोग मिली। आज आमे
ଆମର ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିବା କି? ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଖେଳିବା? କୋଉମାନେ ଖେଳିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଗତ ଥର ଆମେ ଖେଳିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ଗତ ଥର କିଛି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରୁ ଖେଳିଥିଲି, କାହାର ମନେ ଅଛି? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ଠିଆ ହେଇକି କୁହ, ଯିଏ ଜାଣିଛ କୁହ। ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ରାମ ରାବଣ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ନା ଏଇଠି? ଖେଳିଥିଲେ ନା? ନା ନାଇଁ? ଆଜି ଖେଳିବା। ରାମ କହିଲେ ଦି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିବ, ରାବଣ କହିଲେ ତଳକୁ କରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସେ ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ରାବଣ ରାମ ରାବଣ ରାମ ରାମ। ଭଲ ଲାଗିଲା? ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସ୍କୁଲର କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଇଆଡ଼େ ଭାରତ ମାତା କି ଆମ ସ୍କୁଲର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆଉ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସାରନଗରୀ ଅଛି, ଏ ସାରନଗରୀର ନାଁ ସହିତ ରାଉରକେଲା ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେବା। କୋଉମାନେ ଆଗକୁ ନେବ? ବା ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ହଁ, ହାତ ପକାଇବା। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷ କହେ କି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମାଆକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପାଇକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। କାରଣ ଗଛ ହିଁ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବ, ତା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେ ସ୍କୁଲର ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଏ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର, ଆକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର, ଆକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ଏ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା। କାରଣ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ 1947ରୁ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ। ଏବଂ 1936ରେ ଆମ ଦେଶ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଇଥିଲା। 2036ରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ। ତ ସେ ସମୟରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉ। ତ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଗଠନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେବ, ବିକଶିତ ରାଉରକେଲା ହେବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଦକ୍ଷିଣ ରାଉରକେଲା ହେବ। ଏ ବିକଶିତର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଆରମ୍ଭର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବି ଏ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଏଠି ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନନ୍ତ ବାବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର କିଛି ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛି କିଛି ଆମେ କିଛି ମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ କିଛି କରିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମର ଯାହା କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ ସବୁବେଳେ କହି ରଖେ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମୋତେ ଗୋଟେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଦୀପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।